Watts sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas, presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi, tugtog las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Lunes kita subong nga edisyon sa pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian man kita sa Iloilo Newsline kag sa isa pagid ka platform nga Gimaras Newsline. Palihog like, share and follow. Kag subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Update ninyo kita sa pagpangalagad sa pagdala sa mga informasyon, mga balita nga aton natipon sa subong adlaw. Balita lokal, nasyonal, kag international. Sa aton man nga mga listeners sa abroad, kumusta na kamo mga ka-newsline? Kabay pa nga okay lang kamo tanan, kag kabay pa nga yara lang kamo sa maayo nga kahimtangan. Sa aton man nga mga ka-newsline sa Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, kaga Bacolod, subong man sa probinsya sang Gimaras. Mayad nga gabi sa inyo. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers. Palihog lang padala diri sa mga mensahe. Padala ka mo sang inyo nga mga pa-shoutout kag sa inyo nga mga comments. Kaya aton ina nga pagabasahon. Sa aton man nga mga sponsors, thank you so much. Standby lang. Sa aton man nga mga tuyo nga mag-sponsor, padala lang kamo sa mensahe diri sa Iloilo Newsline. So standby sa atong mga listeners, unahon naton check ang local pag-asa, naka-standby sa subong nga tinon. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rolly Puenta, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sir. Kada sa itong mga tagpalamati. Ano itong latest weather update sa subong adlaw. Day June 6, year 2022. Sa karon ng ating ginamonitor kay inasang aga nga low pressure area, natunaw na ini siya ang inasang hapon. Kaga samtang sa karon ng ridge of high pressure area or HPA among nag-extend over sa eastern section sa Luzon. Dili sa itong sa Western Visayas sa generally Florida Delta, mayroon akong kaisa sa mga partly magalumon sa magalumon ng kalangitan. Pag may mga isolated mga pugulan-ulan o na pagpangilat pagpanaduok, dila ini sa mga localized thunderstorm. Bahina tugtog kasarangan ng hangin, hindi nabagat na nakatunggan ang magadala sa nga bakanay tugtog kasarangan ng mga pagbalod sa kadagatan. Para sa itong forecast range of temperature, ito sa 24 to 32 degrees Celsius. Naton adlaw nagtunog alas 6 kaga magabutlak sa alas 5:27 sa aga. Ganun na itong latest weather update sa Lindi Sililo Pag-asa o Ligaka. Buwas Engineer Puenta, may posibilidad nga init sa gyapon. Yes sir, bali sa buwas sir, may posibilidad kaga may mga chance sa gyapon kita sang mapaang chance sa aga kag sa udto, tapos may mga chances of isolated ng mga pugulan-ulan kahapon kaga sa kagabi. Okay. Engineer Rolly Puenta, sir, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline. Maayong gabi, sir. Yes sir, thank you and mayong gabi man.
Iloilo Newsline Weather Update. So mainit sa gyapon ang panahon. Ang impormasyon nga halin sa atong nga local pag-asa ginadulong man sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. Nahamtang ini sa Smart City proper sa tabok lang sang Iloilo Central Market. Ara lang sa kilid sang na Los Filipinos Bakery kag sa tubang sang Berlin Pharmacy. Pwede ka mo makatawag dira kung mag-order ka mo sang mabulak. Ari ang ilang mobile number 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 0916-786-8896 Pinang sa Flower Shop. No, Pinang sa Flower Shop mayo gini. Kag nagapayo pa na da si Cyril Taco Salmi kadtuin nyo lang palihog sa Smart City proper. Kag ginadulong man sa inyo sang Panoy Barbershop, namtang man sa sagwalang sang GT Mall sa Barangay Poblacion Molo, Syudad sang Iloilo. Ang mga Panoy Barbershop ginapanagyan man ni Panoy ang Maloto. Giger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Giger Farm sa Barangay Balibagan, barato kag priska. Pwede ka mo maka-order dito sila. I-check nyo lang kung may ara sila nga stocks kay permi lang out of stocks. No, aring ilan numbers 523-0039 523-0039 o kung 0947-856-4729 0947-856-4729 Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Sa aton sining nga mga headlines. Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion, nagpahayag nga dapat i-lift na sang gobyerno ang State of Public Health Emergency. May kangtanan sini sa COVID-19. Sa dugang pagid nga balita, PVOX nagapabutyag nga posible may another nga pag-irap o kung paglupok sa Mount Bulusan sa Sorsogon. So dapat nga maghalong-halong gid ang mga pumuluyo kay subong Monday gin-raise na nila sa alert level 2 ang alboroto sang Mount Bulusan kay way mabalan golpi lang yan nagsigabong to ya Sorsogon no way gid sang patimaan la ti kundi way man kabalo ang taga Philippine Institute of Volcanology and Seismology party sa pagsigabong sang Mount Bulusan. Binilaya hindi aktibo gali aktibo sa dugang pagid nga balita. Illegal rally yes hindi pagpasugtan sa inauguration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos suno sa PNP Executive. Hindi sila pagpanugutan makakadto dito sa site no, nga makadisrupt sa inauguration sang bag-ong presidente no, President-elect BBM. Kag sa balita lokal, commercial sex worker nagatindog sa corner sang Lidisma kag Valeria kagabi gin palapitan sang riding in tandem gintero patay. Kagibalon man naton karon ang update kay amat-amat nga nagasaka ang kaso sang dingge sa siyudad sang Iloilo. So si Mayor Jerry Triñas nagaplano, nagapilar siya sa mga barangay officials nga dapat nga pangunahan ang pagpanglimpyo sa mga kabarangayan. Ay mayara man niya tuod nga yung panglimpyo mo, no? Ang ilaw saran ba daw hindi mairo. So mga barangay officials dapat libot-libot mga mo. Dapat ka mga barangay officials ang inyong area of jurisdiction
tanawan nyo man, libot-libutan nyo plihog. Kay inyo na responsibilidad ang pag-remind sa inyo nga mga pumuluyo. Inyo ina responsibilidad ang paglibot, hindi kay malibot kamo tiyon lang eleksyon. So i-check naton ini karon ang dugang nga mga impormasyon sa aton nga mga listeners sa mga balikbayan base magkadto kamo sa syudad. Tanawan nyo lang ang wheels sang city government ara sa Iloilo Newsline kag makitaan pagid sa Gimaras Newsline. Kung hindi mo tanaw da sa platform, pwede mga mo katanaw pagid sa sang Iloilo Newsline para hindi ka mo magtalang-talang pananglitan nga magkadto ka mo sa syudad sang Iloilo. Okay? Kag sa napabalota ka mo sa mga konsumidor sang more, kung kisa may ara nga gulpi lang brownout, bangod nga ang iban nga mga facility sang Panay Electric Company nga ginti cover sa more dilapidated na kung kisa ang ilab lang kwan nga mga contacts aga moist na kung kisa hindi na mag-contact kung padayon sina nga hindi malimpyuhan nga hindi why sa maintenance may posibilidad nga mga trip off. So may posibilidad sini nga gulpi lang ang brownout bangod sa sini nga kadugayon na sa mga equipment, sa mga transmission lines sang Panay Electric Company nga gin-take over sa more amo na posible, no? Pero nagapasalig man ang taga more nga tingwaan nila nga makayo ini mas temprano nga solbar ang mga problema sa madali nga panahon bangod nga ilaman nga ginasaligan nga kung hindi magtiyog ang metrohan ti wala man sila sang income. Dira man lang sila masalig. Kaya kung nagatiyog ang metrohan, laban-laban, may readingon sila, may panweldo sila sa ilang mga tao. So, okay? Sabay pa nga naintindihan nyo, tanan. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities.
Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Mayong gabi sa kay Kadoy, kay Jima Kabalonga, kay Kagawad Amin, kay Kagawad Milani, no, Kabalonga. Ay Kagawad Nida, mayong gabi man, no, salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Sa mga listeners man naman ko sa Baduay, daw di taktos nga to, no? Subong mayo gani na balik-balik gamay pero sakit pa. Balanta ni kung masige buwas, no? Kabay pa tani nga ubayan ng ta. Nga way na ni. Buligiin nyo lang pangamuyo palihog. Na nga magasigi-sige tani. Kaya iti anong tabiga kambyo-kambyo klima mo. Hindi tampaktan la. Gulpi lang la.
Golpe lang ga ulan, golpe grabe init, ulanan ka dasumla. So mo na halong-halong gid. Aga nga ato nga pagpangalagad, basib lang nga mag-order kamo sa mga isda nga mga barato o lagko man gagmay ara sa crossing patio Dueñas sa Iloilo sa pwesto ni Niji Matupas kag ni Digol. Kadtoy nyo lang palihog da sa crossing patio Dueñas kay daw okay man dalan pa kadto dito ya sila. So pwede kamo ka-order dira sa nga mga isda. Pwede man kamo makapaluto kung may mga fiesta, birthday sa inyong lugar. Kung ano man nga okasyon, no? Pahambal kamo da kay ni Jima Tupas. Ay palutuan niya muna basta tagin nyo lang sa Sanchimpo kay mangumpra pa na sa super mo si ni Jima. So bisitahin nyo da ni Jima Tupas. Pwesto ya Lins Highway da sa crossing patio Dueñas, mga 30 meters away. Ara lang na da pakadto kas Banmuabla sa left side na ang iya nga pwesto. Okay? Kag sa mga nagapangitaman sa mga barato nga mga goods, mga ilim nun kagaw na pa da nga baligya sa sulod sa balay ninyo, ang wholesaler kag retailer ara daw Cindy Sandy Store. Sa Rizal Palapala 1 City Proper. Pwede ka mo da maka-inquire sa kay Ma'am Ida Joy o kung kay Sir Brian Bono, no? Barato man ada mga baligya, approachable man ang mga tao. Sweetie Buko Shake sa mga nagapangita sa medium ba ginakulang medium na mabikay tama kay init kag puro-purong buko mo naamit big timpla kay gintimpla na iyang daan sa nga chemist. Ang Sweetie Buko Shake. Nahamtangin na sa sulod sa Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, siyudad sang Iloilo. Pwede ka mo da kadto kang mag-inom. Ay puro na nga buko gidya. Kag tapos purified crush ay sangin gamit kag raw sugar, hindi ya magic sugar, no? Tanawan nyo palihog kung magbakal ka mo. Kay base bla disgrasya ka mo bla magic sugar ang inada gamit yang kalamay, disgrasya delikado na. Dapat tanawon nyo gid sa mayo. Ato nang nayang panugyan sa inyo para sa inyo nga ikayong lawas. So kadto lang nga po da sa Sweetie Buko Shake sa sulod sa Ceres Terminal. Kag kon hindi ka mo da makakadto, pwede nga mo mag-order via Food Panda. Kaya raman na Food Panda mo nang aton nga courier kung mag-order ka mo basta sa siyudad sang Iloilo lang. Sa mga listeners naman da sa Kagamutan Norte Liganes, mayang gabi. Sa kay Richard, kay Bingbing, kay Manuel, kay Eden Igamino, sa pamilya Nerios, mayang gabi sa inyo tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Salamat kita. Hidlaw man tada sa inyo ba? Sa mga barangay officials, sa mayang gabi sa inyo, ipabati ta sa inyo ang pahayag ni Secretary Joey Concepcion. May kang tanan sini sa iyang buyan nga tinaga nga dapat ang state of public health emergency sang pungsod kakasunan ni, no? Kay madamo naman gani way gagamit sang face mask. Madamo na yang ga observe sang physical distancing, no? 100% na kagang iba ni daw ginabaliwala nila kay ang rason nila na hapo sila maglakat sila bin naka face mask na hapo sila, no? Madamo man yan siling nga tiway naman COVID nga trangkaso lang na. Pero hindi kita maghatag kumpiyansa. Kay mabudlay na, no? Nga masulit na naman. Tanawan yung ika-namin naton la nagsarurot. Tanawan yung mga pumuluyo nga may mga trabaho sa una wala nawadaan na, no? Karon ari pa naman. So, hindi kita maghatag kumpiyansa, hindi kita mangin matig-as ang ulo. So kung anong ginahambal sang gobyerno patihon naton. Yari si Secretary Joey Concepcion sa may interview sa nga PTV. Matagal ko na sinasabi dapat ang pag-aralan natin ang eventually pagtanggal dito ng state of public health emergency na nilagay yung bansa natin noong March 8, 2022, no? So itong March 8, 2023 yan. So ang sinasabi ko kasi nakikita nga natin ngayon, sinabi mo rin yung Nikkei nagsasabi sa Pilipinas talagang maganda ang kalagayan ng bansa natin in terms of health, and dito sa CDC, no, ang Pilipinas ngayon ay nasa level 1, no, in terms of low risk, no, hanggang level 3 yan.
at karamihan ng ibang bansa katulad ng mga European countries, pati ang Canada, nasa level 3 na high risk pa rin, no? And this was updated this May 31, 2022. So, ang pananaw ko dito, hindi ko naman sinasabi na itong administration ni President Duterte ang gawin nila to, no? Kailangan we should start to discuss kasi yung the concern is that pag tinanggal yung public state health emergency, yung pagkukunan ng budget nila sa mga pagbibili ng bakuna at medisina, baka mawala, no? So, pero may mga paraan dapat tignan rin yan kung paano natin pwedeng i-budget rin yan at least malalaman natin anong game plan kasama natin ang private sector kasi nakikita natin ang utang nating tumataas at hindi naman siguro kaya ng government na lahat nito igastos nila. So eventually, over time, part of this responsibility will be shared, no, with us in the private sector, pati yung publiko, who can afford to pay the vaccines. Katulad ng mga vaccines na para sa flu vaccine natin, pneumonia, sa atin, tayo rin ang bumibili nun, yung the public, no, not the government. So we want to lessen the burden and I think we're reaching that point na COVID is under control and ang mga kaso natin are muted and nakita natin ang hospital halos hindi naman overwhelmed. Very low cases. There's some hospitals with 1 or 2 cases. So we have to start already planning on how we can transition and eventually remove this the state of public health emergency. Alam naman natin what's happening to our country right now is that we're seeing a high level of inflation dahil dito sa Ukraine-Russia crisis. At kung tuloy-tuloy itong gera dito sa Ukraine-Russia, mas tataas yung presyo ng commodities at talagang malaking tatamaan dito yung mga consumers natin. So, to even think of increasing alert levels 1, no, beyond 1, will really be detrimental to the Philippine economy, considering that we are incurring more debt because of this pandemic. And of course, yung expansion natin, yung mga build projects na tama naman dapat gawin yan. So, the country is borrowing more money and our debt, in fact, will continue to increase. Now, if the growth starts to slow down because of the Ukraine-Russia crisis dahil sa very high prices, syempre baka hindi kaya ng consumer natin, then you are at risk for a slowdown in the economy. Now, we have to hit close to 6 to 8% GDP to be able to sustain and pay our obligations. No? Kaya ang pananaw ko dito is that we are forced to, in a way, to keep the alert levels at 1, or which is technically, to my mind, 0. So the state of public health emergency has one good use. You can source the funds for all of these medicines and vaccines, etc., that are needed in the pandemic. But I think we are moving away from this pandemic already. And the new variants that are coming in of Omicron are, of course, more infectious, pero it is still the same thing. It is mild, no? So I know a couple of people who are getting hit with this, and all you need to do is just stay home. In 5 days, you're okay, you know. And some people, they don't even test. After 5 days, they're free and clear, or they take an antigen test and they go out of their homes. No? So I believe that we should start planning, no, on what to do, whose role, what is the role of the Filipino citizen after this state of public emergency is lifted. No? So we know we have at least a short to medium term plan, no? The way I look at it. No? Itong alert level kasi natin, it was very useful when COVID was really very active and present here, no? Especially yung Alpha, Beta, Delta. Pero dito sa Omicron, ang positive nitong variant na to is that kung bakunado ka, most cases, or even 99% of the cases, are really mild, no? So parang nabigay rin sa atin yung natural immunity, no? In that sense, no?
And maybe that is also one reason why a lot of people have that immunity despite our vaccination rate, especially in the boosters, are quite low, no? At nakikita natin, at sabi ni Yusek Reset sa isang interview, talagang medyo matubal yung mga booster shots natin. Despite yung campaign natin, no, ang tingin ko dito, dapat tuloy yung yung pabakuna ng mga tao natin, especially the boosters. Pero at the situation like this now, nakikita nila halos mababa yung mga cases. So, syempre, kampante itong mga citizens natin. And I understand sometimes, you know, you're confident that maganda ng panahon, baka hindi na ako magbo-booster. Then again, that's what I'm trying to say is that we have to plan. No? Eventually, this state of public health emergency should be removed. It cannot be there forever. And the way I see it, the Philippines is in that spot that is ready for this removal. And alert levels need not rise beyond alert level 1 anymore, the way I see it. And we cannot afford to bring it up. So the call for the people, our people, is to continue to take the boosters down. Yung problema lang namin dito sa private sector, may mga 60,000 kami na expire, was extended in July. And we want these vaccines to be taken by our economic frontliners who are 50 years and above, old and above. Pero ngayon, for boosters, the second booster shot, pwede lang kumuha dito yung mga 60 years old and above. So that's another problem. And what we want to do is that if eventually the public will buy their own vaccines, the vaccine manufacturers will have to apply for CPR. No? So this is a certificate of registration, no? And product registration. Important. And right now we're under emergency use authority. No? In other words, the government guarantees the safety of, protects the pharmaceutical company and of course the individual in case something happens. But that cannot go on forever. No? We've seen these vaccines very safe. So I think we should move and concede that eventually this should be sold in the drugstores, no? For the individuals who want to take the vacuna to buy it, no? Or the private sector. In our case, our company can buy it. So it's like helping the government take off some of that burden, especially as we see the country moving away from this pandemic. And we're not saying naman bukas tanggalin to, no? I think if not in this administration, the next administration, we all have to look into this. No, I don't think any other country there in Europe, here where I am right now, wala naman state of emergency dito. No, so I understand that under the state of public health emergency, it allows us greater flexibility, no, in funding all of these vaccines and medicines, etc. No, and that is obviously something to look into, but there may be other ways. No? So, but then again, you know, if let's say a new variant comes back, another variant that is not only more transmissible but deadly, then you can always bring back the alert levels. No, you can reinstate it and bring it back. But as again, right now, the variants that are coming in are more transmissible, but are still mild. No, so I think we should move on, and other countries have been moving on already. And what I'm proposing is something that it's a shared responsibility, not just for the government taking all of the expenses for this, but eventually passing it on to those who can afford. Now, yung mga hindi may kaya bumili ng mga bakuna, mga medisina, then maybe that's where the government will have to continue to support, no, these people. Yung mga private sector, yung iba na may kaya, then maybe that responsibility can be passed on. So this is not to be done, I'm saying, maybe in the next weeks, but we have to start talking about it. We have to start planning anong strategy natin dito sa mga bakuna. Bibili tayo ng ganyan karami or we will scale down. There are talks that the second booster is, I was told, it's not as effective, but from my readings, it's still effective. So we have to have better clarity here, no? And hopefully, there will be more flexibility, especially in granting these second boosters to people above 50 years old. Tama yan eh. That's correct. That's why the vaccine manufacturers should apply for the CPR. And that is very important, no? Certificate of, what do you call this, product
registration and Nabatian si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion. Tiya man niya pananawan. Iya man niya nga pag-analisar. Kay subong ang utang sang pungsod tamak dako, no? Pila na trilyon danto. Tisiling niya kakasun na lang ng State of Public Health Emergency. Kag ang mga may kapasidad, no, may kulokwarta, pwede na natagan sila sa kay gayunan nga mabaka na lang sila sang ila bakuna. Nagdigad gay waos gini Secretary Joey Concepcion nga dapat tanan gid kay dapat nga mag-purchase man sila sang bakuna karon na hatagan ng sang kay gayunan ng mga may kulokwarta nga munang kunong bakal. Daw gulpi lang lisaw. May mga pigado dira kuno tutukan ilibre lang sa gyapon. Ilibre lang sa gyapon ang purchase sang bakuna para sa ila. Tinakdalis naman galin nilang ang flu vaccine, no? Flu vaccine nibla kag ang pneumonia vaccine nibla. Tiara malang mas maayo pa ganing ang flu vaccine kag ang pneumonia vaccine kontra sa sining bakuna mo. Sa tudtud lang, no? Hasta subong yan, lawas naman kapalangalay pa Japons bakuna nimo. Pero sa flu vaccine, nga ginturok sa amon ni Dr. Galion, okay lang yan, may bato palawas mo. Basta subong gabatya kita, asanting hasta sa ulo ta, no? Ti anong nimo sa gobyerno, why man? Alang-alang malagas ka to, nagpirma ka to nga way sila sa labton? So, amo na bla? Ang mga tabo, ti mayaraman sila sa diretso nga magpili man mo. Mayaraman sila diretso yung refuse, no? Kung hindi sila. Pero kung kinanglan lang bakuna nga makamayad man lang paayom lang sa inyo, makaya nyo, babakuna man kamo. No? Ilabi ng flu vaccine nyo, amo niya nami. Kaya nga, nagyan na namo niya. Ang flu vaccine, 1 year ni mo. No? So, mayad gid ang sitwasyon kag malayo ka sa balatian. Ti subong tanawan nyo bla, kung din pa gani na bakunahan mga Pinoy, dito pa nagaguluhan mga sub-variant, nag-mutate to. Kundi nabutang naman kita sa alang-alang ni. Sabay pa nga hindi na masulit ang lockdown. Kay mabudlay ang lockdown, iban himo nila pangabuyan. Sa aton nga mga listeners ka mga viewers, diri kita sa Mount Bulusan la nga pag-irap. Ngin kakibot ni isang kadaman. Kaya duway din na humdahom niya, gulpi lang yan, nagsigabong to yung bulkan niya sa Sorsogon. Bisan gani Pivox, way gani preparar. Ti subong ginabantayan nila, ara na sa alert level 2. Nga may posibilidad nga sa subong nga simana, basi magsigabong liwat. Gin na, papalayo na to, gin pang evacuate na to, mga pumuluyo. Gin papalayo na sila sa danger zone, no? Kay mabutang sa langalang, basi madisgrasya sila. Kaglasib lang maglinupad ng mga lava dito, mga bato dito, ang magalaigo bla, magkalamatay, madamo bla mga kaswalti. So, may ara na nga mga panugyan. Ang aton nga gobyerno wediga sini sa paglupok sang Mount Bulusan. Yari si Undersecretary Renato Solidom sang PIVOX, may kangtanan sa iya nga mga panugyan sa mga pumuluyo. Posibleng magkaroon pa ng mga pagsabog na kahalintulad ng kahapon na phreatic or steam-driven explosion dyan sa Bulusan. Sa mga nakaraang eruptions, minsan ang pagitan ng mga pagsabog ay araw, linggo o minsan ay buwan. So dapat dito ay maging masunurin tayo sa mga pinagbabawal na permanent danger zone. Hindi po natin nakikita na magtataas tayo ng alerto from alert level 1 to alert 2 sa kadahilan ng kapag nagsabi na tayo na alert level 2, meron ng magma na involved sa activity ng vulkan. Either may papaakit na magma o yung gas galing sa magma ay nagdudulot ng pag-init ng tubig. Ang ating measurement po ng sulfur dioxide gas na isang batayan para masabi natin na meron ng magma na involved
ay masyadong mababa o hindi ma-detect. No? So wala pong evidence sa gas, wala rin pong evidence sa pamamagitan ng mga lindol na nangyayari. Meron pong ibang tipo o signature ang magma kapag ito'y kumikilos. Pangatlo, kung talagang may magmang aakyat, dapat mamaga ang buong bulkan mula sa ilalim hanggang sa taas. At ito po ay delikado kung talagang may bagong magma. Wala pa po tayong nakikitang ganon, imbes ang nakikita po natin ay hydrothermal activity, pagpapakulo ng tubig. Si Yusek Renato Solidom. So, ang nakita nila, sige lang ngurob nga ngurob. Daw nagakuan ka bla, nagainit tubig bla, gaindakal. Ti, kung once nga magindakal na, base bla, gulpil naman magirap. That's why nga may ara nga advisory, nga ginhimo ang taga-Pivox sa taga-Sorsogon. Why man sa nga patimaan nga pagwa siya sa iyang magma, no? Nga makahalit ini sang dako sa mga pumuluyo sang Sorsogon. So ginatanaw lang nila sa base sa ilang mga aparatos, no? Nagaindakal to. Sulod daw nagainit sang tubig ang Mount Bulusan. Pero halalungan man sa gyapon. That's why nga raise na nila sa alert level 2 ang Mount Bulusan para makapreparar kag mahatagan sang kahigayunan ang mga pumuluyo nga maka-evacuate. Standby sa mga listeners naton ang ining impormasyon ginadulong man sa inyo sang CL Diaz Poultry Supply. Ang CL Diaz Poultry Supply nahamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Gabaligya sa mga feeds kag mga bulong para sa inyo kasapatan. Kadtuin nyo lang da si Cheryl Lucindo Diaz o Kontotong Derek Diaz kag ang ilang mga naga-attender sa CL Diaz Poultry Supply. Kag subong man sa Delcor Sound System dira sa Bonifacio Tanza, siyudad sang Iloilo. Basip lang nga mangita mo sa mga sound system. Mangitaan nyo lang da si JC Spirida nga mong tag-iya sa Delcor Sound System. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sides of the busy streets because of less traffic,
while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading.
These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! Balik kita sa atong nga pangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Kay Juliet Abarido, kay Brian Dara, no, sa mga service crew sa Sweetie Boko Shake mayong gabi. Dara man sa probinsya sang Guimaras, base mangita kamo sang rehistrado nga veterinarian, aras Doc Ronnie Galia, tagiya sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic nahamtang ini sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Pangitaan nyo lang ang Vitron Animal Clinic, no, sa magpakadto Santa Teresa, yara sa left side, no, sa unhan na nasang balay ni
Mayor-elect Inggit Chavez, no, kag sa una ng sang Dominic Funeral Parlor ang Vitron Animal Clinic. Kung magpabulong mo na sa inyo sapat, pwede man kamo pamahaw, makapangapi sa renal store ni nang ating Galia. Kag sa mga nagaplanong pobra balay, obra mansyon, ara dira ang Ludlif Trading and Services. Isa man kadako nga construction firm nga nabase sa Metro Manila. Pwede ka mo kakadto dira, paubra mo balay o kung magpa-design ka mo sa inyong balay, pahintahan nyo lang si Engineer Joey Diaz o kung mga tinawoya sa ilang address sa Block 5 Phase M, Francisco Homes, Gion, San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede man ninyo makontak si Engineer Joey Diaz sa iyang number 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Ang parte nibla sa local transport route plan ni sang gobyerno nga ginatuyo nga implement na ni sang syudad ti sa Pizza 12, no, Pizza 12 June 12 Independence Day amo ginaang pag-implement sa ang sining route plan. Di mayarang asosasyon sa mga jeepney nagpangabay nagsulat sa kay Mayor Jerry Triñas nga kung mahimo hindi lang anay pag-implement ang ining route plan kay base mabutang sa lang-alang ang mga pasahero nga hindi makiter dali-dali, hindi masalo sang mga asosasyon, mga cooperative sang syudad. Kundulaon ang mga jeepneys bla, no? Ang mga daan ng mga jeep na kundulaon na base hindi makiter sa mga modernized jeep kay pilang nahut pa lang ni ang na-release, no? Mapila pa lang kabilog nga mga kooperatiba ang na-release ng ilang loan. Pero why pa magabot ang unit? Di ko ninaling ay patuman sini base mabutang sa langalang ni ang transportasyon ang pagbiyahe sa mga pumuluyo ngalin sa probinsya, sa Capiz, sa probinsya sang Iloilo, sa Aklan, o kung sa Antique, o kung sa probinsya sang Iloilo na nga mabutang sa langalang ang ilang pagbiyahe nga pagkadto pa sa mga nagkalinlaing nga hinsya sang gobyerno. Nga mag-process bla sang ilang mga kinanglanon, may lang na June 12, Domingo, how about Lunes? No, kung mo na sa gyapon, kung hindi masuspend ang implementation, ano matabo sa mga pumuluyo? Masinalasala. Basi blang nga magkinagual naman no? Basi blang nga mabutanggid nga sa alang-alang o kung basi malinugaw gini ang transportasyon. Ti may araton nga transportasyon nagambal nga kayang-kaya, no? Kay kung hindi pa magabot ang mga modernized jeep i-grant sang LTFRB nga pabiyahion nanay ang mga daan nga mga jeepney. So what if abi nga tingbon na lang suno ini sa Mitscoop, no? Mitscoop nibla. Amo nang hambal nila. Dapat tani tingbon na lang, isa na lang kapag lunsar kung naara na tanan-tanan ang mga modernized jeep. Titanawon ta no? Tanawon ta sa June 12 kung anong magkalahinabo ni. Kag tanawon taman kung ano ang matabo sa mga pasahero. Basi magtinalang-talang hasta mga taxi ni basi maiwat na ni. So, kung mahimo tani isipon anay mayo, paminsaron sa mayo kay hambal ni PS Team o Head, Jikonlo, ready ng syudad sa pag-implementar, ready to go na. Amo nang ang pagpasalig man sa iban nga kooperatiba mo. Di kundi tindugan man na sang syudad, tindugan man sang PST mo, pero ang pamangkot anong matabo iya sa mga pasahero kung hinali nga magkalastranded. Sino na ang provide dason sang salakyan dira si ila? Sino dason ang magahaul si ila, howling pakadto sa syudad? Vice versa sa mga terminals. Iban gani terminals way pagani makapasar sa ginkandak nga inspeksyon sa taga-Nida, taga-syudad.
Ano lang nakapasaraw? Kung basihan tang payag sa nagdigan ni Mr. Raimundo Buyet Parco ng Iklahuda President sa ilang nga pagpanalaw sa nakapasara mo lang series terminal. Ang iban way gani kapasar kag ikadua mo pa nga may gamay lang development ang Tagbak Terminal ni Ladrido, no? Ang iba niya okay lang na. Kung remind nun sila, pobra naman nila, pilang nahot lang, pabayaan naman kung saan naman ang balon sila mo naman liwat paubra. Sagad nyo pag rinyong ila ng prangkisa na sa mga terminal kung why man sila nag-comply. Ang series ya ara na. Comply na. Series lang unong gani nakapasar nga terminal pero iba niya wala kay pawalang ubra sang iban man nga mga operator ganar lang kabi lang nga kabi hindi sila yung magasto nga dapat gastuhan nyo kay inyo na yang nga inyo na da iya terminal inyo na nga gintukod na da kay siling nyo serbisyuhan nyo mga pumuluyo serbisyuhan nyo mga commuters katapusan hasta lang sambal diba so dapat tindugan nyo kung anong nabutang dira nga dapat nga i-implementar, dapat tindugan ninyo sang mayo. Kay mabutlay na bla nga mabutang sa alang-alang ang mga pumuluyo, ang mga mga commuters, ang mga sumalakay, magkalabasada manaog sila. Paano makapasilong da sila? Manaog sila, dalagan lang sila para makapasilong. Dapat may shade na nada. Pag sulod sa salakyan, wala sang problema. What if abi karon kung may mga arthritis, karon may mga senior citizens. Ala padalaga naman, hindi basa na sila sa ulan. Hindi kung nali nga magkalabasa sila sa ulan, matrangkaso, basi nga ipa-check up sila, COVID naman, kapin pa kung may PhilHealth. Mabutang sa alang-alang ang mga pumuluyo. So kabay patani, nga matadlong na initan ng tanan, kabay patani nga mangin na constant man ang pag-check up sa ngaton nga syudad. Kaga mga operator dapat kung nakapasali ka mo tumanon nyo. Hindi ngay pawala lang kamo kay makaganar kamo okay lang. So bantayan nato ni kung magkalinabo sa June 12. May kang tanan sa implementation sa nga bag-o nga ruta sa nga mga salakyan sa siyudad sang Iloilo kag ang pagmatamat phase out sang mga tradisyonal nga mga jeepneys. Sa mga listeners naton sa mga pulis sa Campo Delgado mayong gabi sa Iloilo Police Provincial Office kay Senior Master Sergeant Lindero kag sa iya mga tinaw mayong gabi man sa ICPO, no? Sa Guimaras, deraman sa Antique, sa Aklan, Capiz, na Negros Occidental, mayong gabi sa inyong tanan. Sa Pamilya Bautista, Pamilya Guiñez, Pamilya Ramos, sa Pamilya Talavera, Subuman, Pamilya Pinan, sa Pamilya Soria, Villanueva, kay Kagawad, Jotay Abilia, mayong gabi. Kay Leslie Londonio, kag sa iyang mga kabdanan sa KSA, mayong gabi man. Kay Manimia Marquillero, kay classmate sa South Korea, mayong gabi. Kaya kay Ide Moriera sa Ontario, Canada.